guys. So namin nakita pabuto guys. So kanina dagan kaayo guys ba. So pabuto na mo guys ha. So wait lang, tara ta. Baga kang isa. Tara na. So tara guys. Wait lang. Amo na ito na paputo. So dire na mo. So ayo dia. Dito ra tao. Dira. Para mayabo na to dito. Dira. Sige dire ha dia. 1, 2, 3 go. Ayan guys. Gusto ka na mabuto guys. Uy, hala. Guys, di buto siya. Di ba effective amo Oh, nagagabuto. Sana pa mo buto na guys. Oh. Padungog mo to? Ano ba siya? Oh, naapa. Naapa ganun. Lang guys.